वाले बेंगोली हैप्पी न्यू ईयर का एडवांस शुभकामनाएं, गौरिया पूजा का एडवांस शुभकामनाएं और आने वाले ईद का भी एडवांस सबको शुभकामनाएं। तो आज त्रिपुरा स्टेट इलेक्शन कमीशन चुनाव का तारीख घोषणा ऑलरेडी कर चुका है। तिनी स्टेट इलेक्शन कमीशन चौंगमारी निसाल साखलाई रेखा तिनी जरा सारे छयटानि बिसिङावनो जे चौंगमारी खलायनाय कमिशन बरक साका फाइनाय 13 तारिख एप्रिल फाइनाय तालनि 13 तारिख एप्रिल चौंगमारी इंसिनाय त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नि ते 17th एप्रिल चौंगमारी साबो कप्लायनाय इंगिया आबोजों सायमाननाय आदिनाव भोट लेखा जोबनाय 25 मार्च इंखा नॉमिनेशन फाइल खेने बायथाक साल अजागाव आं मन कक्सनानै मोचंगो किसिसा खाखेक माने दंगो आबंखा चौंगमारिनि साल न तैनाय चौंगमारिनि साल 13 तारिख को खलायमानि जेहेतु 14 तारिख को गौरिया पूजा दं हर फेस्टिवल दं 13 तारिख नि हर आमन बहाय 13 तारिख को खलायावै तेकिचा सिगां खायखांके बेलायखे चाखामो अम त्रिपुरा सारनि जे ऐतिह्य सिरिसिति आपनो बरम रिया साग नांगें माहाय गलायो स्टेट इलेक्शन कमिशन जाय होक बाय द वे तब इलेक्शन तो डिक्लेयर रखा अबनी ते तालसा परे विलेज काउंसिल चौंगमारी बुंने 10 बोसोरनिया सुप्रीम कोर्ट खायमानि यागनो बुबाग्रा केस ताबो कखे हायसे हास्तेनि जत दाखुक बुखुक यूथ सिखला नानो थागो जत बुरा बिरचो चाकरा इंटेलेक्चुअल तांसानाय लेखा फरायनाय सोलोंनाय सिखला जतनि थानाय कायसानो कबगमु कायसा माननर वानसकदि बुबाग्रा राजप्रसाद तरनाय साना साबाया नुनो नुबायाखे तंनाय हिंके तंगै मानो मुंसाफानो बियाल करिखे तंनाय तिनि हा दफा तेचिनि मुकमु हुकमु तेचिनि लाइबुमा तेचिनि फ्यूचर जनरेशन कमरनानि न कमाजांनानि न किरिजागो आबना किरिजागै दफा ता कमरथों चिनि दफा फियक जाक्सिथों चिनि दफा चंसा संस्थां नै ब बिनि जे फारे मास जरातै ब तिनि चातियगैनो नायखा आंनि जे चुग्याफानो बुबाग्रानि उत्सवाव आंबो जे मानसा जे फारेसा आंनि स्वार्थ मा जरातै आं ट्राई खेगा दफानि कक दफानि खरां न तुनखागनानि ते दफानि खरां न बैनि खुनजुव सग्रोनानि ते चिनि दफा न थानसा खलायनानि वान सकमुंगो जे फारेसा जाय तगिनि नायखा आगोलिनि सिमे दिल्ली हिमनानि जाते सारा भारतवर्षनि बरक ते भारत हाकतानो तैदलनाय रक खोनासिथों बुजिसिथों हिनै जायतकमानि चिकन साकथारमों चिनि त्रिपुरासा पुलिस ऑफिसर चिनि त्रिपुरासा पुलिस ब तामो टाइटेलनि साइमिया जे दिनो अपमान खायजाखा लगे लगे आगरतला थांनाय बिनि न्यायनि बागैनाय आसगिनाय मुभमेन्ट खायनानि करनानि समय बरन सुबानानि थांनाय 18 बोसोर 19 बोसोर रमिनाय नक हुक चाकरी बाकरी बेबा निजेनि इमां नया करिनाय त्रिपुरासानि इमां आबानि इमां दिनिवान सगिनाय आ इमां न पालखे बायथां स्रामनानि चाइतो मुङो जे मानसा चाइतो गैनायखा बुबाग्राबो चाइतो गैतं इके बुबाग्रा तिनि ब्रु शरणार्थिनि जे केंद्र सरकार ते राज्य सरकार थांनाय 25 बोसोराव समस्यानि समाधान खायाना समाधान खायनायनि बागै बुबाग्रा बैसे सिगाङै जायतगै दिनै सल्युशन लाबो सल्युशन जाखलिमोन दिनै त्रिपुरासा एकट जरा दिनै सबै तलांखा
abang sini mantai buforo tei bahai ke mansino abono poder por lama tei bobagra nai togui tong kintu chini dofani bisingo kisu borok tongo togla sikari hai togla sikari nijini jati bairok no bolongo koksi binai khuyok kasari nai buini karai ko tongo sogriru ঠিক amo hai chini dofani bisingo no chini dofana sokmornani sikmanani one shop mungo buina chuba chu khlainai kisi sa sak saichong ni srapsa tongthoknani one shop nai ro borno ang sao norok khaki fildi ar borno theke bad baki tiprasaro kisa hoske katewi tongdi borne khoyo thangai kasakhe karai ko tongo tok bolongro togla sigarni khorang bai khna winai khoyo kasaini komor mani hai chini tofabo komor thangai tere jara rang paisani solution no grai bigrani baginai solution dofano phalai khlainai hinai srapsani solution khainai ni wan songai ro norbo khaki fildi bujidi sojog kate kichang bang sojog di to kaisa bai gola kaisa bai rang paso bai chuak botol sabai norok nijeni bosabuti ni future generation ni bobishot no kubuni dofani thani ta falsidi chini khaitai chingle khaika baksa phalnai ba phali tongkha phalnani chai tongnai ba chai tongni tongkha togla sikari ba sikari ni tongkha fiaba togla sikari ni bisingtei phalnai ni bisingtei nini ani jotoni palni hamkhrai phade phai phaiya abo joto pal khenro wan shokti ani khaitai ang khaika bobagra ni khaitai bobagra khaika je dofani bagi thir nai ro kolam tir nai ro dofani bagi soy bukhar nai ro rowini tongkha tak bad baki norni yago norok yok sar nani musu khangke ba bobagra na logerdi thansani chobabo phan boxing di terep komorna naimano terep teisa bobagra ti soitopka compare রাজ্য সরকার নি 33,000 কোটি নি বাজেট বাই 600-700 কোটি নি বাজেট না তা সুদি কম্পেয়ার থানায় 25 ইয়ার্স কমিউনিস্ট নি জামানাও এডিসি নি চিকনসা বাজেট বাই বরক তিনি তাম খাইকা ফিয়া বাবু বাগরা চিকনসা বাজেট বাই ন বসে জরাতই সাকথারি চাইতে বই নাইখা আপনো ভগবান শক্তি বাম জামানাও 100 রোস্টার পয়েন্ট চালু খাইনাই kubuni dofar no chakri nani ব্যবস্থা ফিকে এডিসি বাম জামনাবো এডিসি ni hano general rohornani samuk laika borok এডিসি sanpor to borok sajagya kebengo এডিসি manmani pore এডিসি rule khai probo borok mohai samuk laika kabang ma এডিসি ni land no state te general no transfer khabani kabang ma proof chungnogoiban jemon kali kholabo 275 kali omai khlaino sabrumate kabang matong কিন্তু bobagram no chaite hoitam chin land rights forest patta bagan khomata be edison ya fanong ha jot khas tamo khini khaye chin hano abon power be edison ya fan ongsi thum শিক্ষানি পাওয়ার চিনিতি প্রাসার তামাই পড়নে পড়িয়া ইউনিভার্সিটি কলেজ স্নামন পাওয়ার এডিসিন থানি ongsi thum abo bobagra chaite hoitam আর যে মানমা জরতি তথা হসপিটাল জীবন মাখন খাই তং কিতাব এনাফিয়া অচবা খতং বাগলাই মানে চবায়া অচবা রিগনাই বাগলাই মানে কম্পিটিশন ইয়া অচবা তগ লঙ্গি বাগলাই মানে বলাই মুঙ্গিয়া অচবা আংখা আবো তংববা মারলাই বাক্সা বরং কামন পাইখা তগ গলা লঙ্গিন পাইথা কিন্তু চিনি পাইথা কিন্তু চিনি ফিউচার জেনারেশন নি পার্মানেন্ট সলিউশন চিনি হা political power, economic, education power, আমার কাছে ফাইনাল ডেস্টিনেশন মূল উদ্দেশ্য মূল লক্ষ্য আবু ববাগারনি লক্ষ্য আজ জাগানে থেকে লক্ষ্য ভ্রষ্ট খাইনানি বাগै गोबां मा borok गोबां मा दफानो सकबरनानि मुसुमनाय रक जाय दंनाय आर तै बरनि सिगारेगनाय बरनि दालालि गुलामी खाइनाय रक सराबसनि तंथंनो तंथगै थांनायनि वानसनाय रक borok फेमलकनानि ट्राइ फियाबा ता फेमलक जागदि थानसा तंदे चिनि खाइतेनो जों खाइगा नरनि खाइतेनो नरनि दिउतनो नरदा बारन खाइदि आं खा खलायो
প্রত্যেক তিপ্রাসা প্রত্যেক নুখুং প্রত্যেক চিনি 16 লক্ষ দায়িত্ববান তিপ্রাসা জানি যা দায়িত্ব ন নিজের বসাপতিনি ভবিষ্যৎনি বাগৈ পালন খালাयनाय ते অবশ্যই দায়িত্ববান নাই হামবাই খুলুমখা ববাগ্রা আয়োগলকথং তিপ্রাসা আয়োগলকথং থানসা तेबो ग्रागंथं चिनि बिसिङाव खाग्लायमुं फेरलायमुं चिनि बिसिङाव सकागमुं सेप्लायलायमुं खामायलायमुं आबो कमरि थांसिदों हामबाय।